The flight attendants were acting so weird because they were literally like forks and pancakes just mixed together and adding fish too. The birds actually stopped. That was very amazing. Ketemu lagi di Chani Dedi TV, belajar bahasa Inggris dan harus kursus mahal-mahal dengan cara Chani Dedi TV. Kalau Chani itu tekniknya ada 3. Teknik membaca buku, rasional masuk akal. Menulis buku, dan presentasi. It was so hot that the birds were also complaining. Dan ada teknik terakhir yaitu mempraktekkan atau berdiskusi. They were eating so much but they noticed something. One. Ejak nih. Chani Lala Gogo, Chani Dedi TV. Kameranya udah on. Halo guys, ketemu lagi di Chani Dedi TV, belajar bahasa Inggris dan harus kursus mahal-mahal dengan cara Chani Dedi TV. Kali ini Chani seperti biasa di episode ini dia sedang membaca buku Laskar Pelangi, lanjutan dari sebelum-sebelumnya. Jadi kalau Chani itu tekniknya ada 3. Teknik membaca buku. Kami menemukan mahar sebagai lawan virtual Rasional masuk akal. Lintang, ia adalah penimbang perahu kelas kami yang cenderung oleng ke kiri karena tadikan otak kiri lintang. Sebaliknya otak otak sebelah kanan mahar meluap. Stop sneezing or coughing. Aduh. See, replied Dennis. But it's the quarterfinals today. We have always got knocked out of the quarterfinals before. Please, Dennis sneezed again. Aduh. It was such a strong sneeze he thought he was going to turn inside out. Said Darvish angrily as he directed one of some of the stray mouse from his pack. Okay, I'll try, thought Dennis. Yes! Exclaimed Darvish. Menulis buku. Mau ngapain? Koleksi. Finish? Ya. Ya. Yang mana coba buka? Nih. Berapa lembar? 1, 2 lembar. Oke, beautiful. Apa? Awas kena barang kok. D. Beli. That way here, the way you make like this. Okay, so keep it up, girls. Overall, I think 90. So here is the score for Chani writing tonight. The score is cleanness is 78. The details is amazing, 85, and overall in 80. It's beautiful. Well done, Dan Chani. So dan presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Today, I'm going to presenting a story about Laskar Pelangi. This is the continuation of the previous presentation. Bakat itu apa, Pak? One. For 5 seconds, suddenly one student berdiri apa? Stand up and clap hands. It's called equation. And even more students came up to clap hands, and they clapped hands for so long, for 5 minutes, because it's so good. Even Miss Mus was clapping hands because the music was so beautiful. So this is the end of my presentation. I hope you like my presentation. I will continue the story tomorrow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ada teknik terakhir yaitu mempraktekkan atau berdiskusi. So Zoe, Rumi, and Mira has a manager called Bobby. And they were going on a plane. They're going to a concert. To their concert, they want to perform. But when they were in the plane, they noticed something. They were eating so much, but they noticed something. The flight attendants were acting so weird because they were literally like forks and pancakes just mixed together and adding fish too. Wow. And jadi empat pola belajar ini yang kita ulang-ulang dalam 2 kali seminggu, 2 kali 1 minggu ya, khusus buat malam Sabtu sama malam Minggu, di mana 2 malam itu dia libur belajar sekolah. Jadi 2 malam libur sekolah itu dipakai buat belajar bahasa Inggris dan membaca buku. Materinya gampang banget, bisa pakai buku apa aja, buku di mana aja, atau bisa pakai materi dari internet. Intinya dia membaca, dia menulis, terus dia mempresentasikan apa yang dibaca. Seperti Chani hari ini dia membaca, seperti yang ini dia membaca. Setelah dia membaca, dia menulis dan presentasi. Kalau untuk presentasinya kita lihat seperti ini. Nah, dari setiap aspek itu dia membaca, dia ada bertanya, kita benerin. Kalau ada di presentasi juga sama. Kebetulan tukang gorengan ini juga bahasa Inggrisnya standar-standar aja, jadi semampunya aja untuk mengkoreksi. Kalau ada yang salah-salah boleh di komen ya, di komen aja apa salahnya, kita terbuka. Oke? Terima kasih sudah nonton. Dan satu lagi, hari ini Chani berdiskusi tentang Diamond K-pop Diamond Hunter, dan ternyata diskusinya panjang, dan untuk full videonya kita nggak bisa gabung di episode ini. Jadi kalau teman-teman memang mau nonton video lanjutannya Chani diskusi sama saya tadi, semi-semi podcast gitu, bisa nonton di episode khusus setelah episode ini tayang. Chani, for the opportunity for coming for this podcast today. Anyway, we will say hi to everyone here. Hello guys, this is our podcast. Anyway, the camera is this is our podcast, Channing and Daddy. This is our first episode, our podcast. Actually, if you want to watch this full podcast, we will put in a special episode. Really, Channing? episode. The special episode for the special for podcast only. Okay? Okay. Don't forget to watch. Don't forget to watch. Subscribe, like, and share to everyone. Jangan forget lupa belajar to bahasa Inggrisnya. Dadah. Don't forget to like and subscribe, comment, and like. Oke, sekali lagi terima kasih sudah menonton video kita. Jangan lupa untuk selalu semangat untuk belajar apapun keadaannya, dimanapun kita berada, karena
menguasai bahasa asing itu adalah salah satu kebutuhan sekarang, apalagi generasi muda, anak-anak kita. Bahasa Inggris bukan lagi suatu hal yang mewah. Bahasa Inggris adalah bahasa keseharian, bahasa kebutuhan mereka hari-hari, bahasa mereka nonton di YouTube dari beda zaman sama kita. Jadi biarkan mereka dengan bahasa seperti itu, kita cuma sekedar membiasakan aja biar kedepannya lebih gampang jalannya. Oke, terima kasih sudah nonton. Jangan lupa komen, subscribe, dan like. Sampai ketemu di episode-episode yang lain dalam belajar bahasa Inggris tanpa kursus, hanya di Chani Dedi TV. Dadah!